Remove your face. Diyan. Isang gancho at ako igagancho sa Wala, nakatukod. Tali. sa jeep. Oh. Master JR, ayan na, malapit na. Lusong na pati. Madulas ka sana. Kanduli. Ganun yung mga hatak sa akin eh. My friend, remove your face. Enemy, enemy. Remove this way. Remove this cover. GT. My friend, huwag pasig sa bato ha. Ah. Malaki oh. Kinakabahan. Huwag dyan ka persa ha. Relax. Kape. Ano ba hinanap mo? Yung kay paring Roman. GT to. Huwag mo ibaba, sasayad. Basta mga ganyan kasi malabo. Ano yan, kanduli. Talaga enemy this guy. This guy enemy. Same with Balbas. Pagong. This is my friend, no? Pagong oh. My Pagong. friend. This is my friend. Oh. Ilang minuto na? 3 minutes. 4 minutes na sa akin. 4 minutes. Ay, Cobia, my friend. Cobia. Ha? Cobia, mahaba. Mahaba. Cobia. Huwag mo ipasayad ha. Huwag na, lumaba yung rad mo. Punta rin. May bato. Ay, pagi. Malapad. Nakikita nyo na? Eh, no, Cobia, oh. GT. GT lapis. Ay, may bato. Uy. Oh, hook. Release mo. Oh, Paul, hook na lapis. Paulok, nasa gitna. Nabuhayan yung isa. Buhayan. Madulas dyan, pati. Sige, gancho na. Oh. Pasok yan. Friend, you good? Oh. Junior. Oh. Dark Island, Kite Beach, Jumeirah. Species. Inti, Sinabis. Oh, lapis. Barkadaan anglers, masalang, matira matibay. Gear sit up. Gear sit up. 328. 328. Kita? Tanggalin mo na. Oh, kita. Oh. Nandito pa naman. Mabigat din. Oh, time date na. Tapos para kilo na lang. Makapan. Oh, Tara. Taas. Siya na. Taas. Species. Fish, lapis. Nasaan timbangan? 8 to 10 lang. Date and time. Date and time, saka ano na lang. Kilo. Kinabahan na si Lindon ah. Kilo na kagad. Kita? Oo, nauuna na. Sige, sabi mo. May Thursday, May 22, 2025. 1:29 PM. Okay. Ito. Tinimbang agad siguro sa yun. Tama na. Ayan. Ano? Sige. May 22, 2025. Thursday, 1:29 PM. Timbang. Timbang, 0-0. Tinimbang, ba't tinimbang mo na? Ba't masyado ka na nervyoso ah? Tulungan lang kita. Alam ko naman maliit yan. 2-0. Ah, ito, zero pa. Ah. Tinimbang niya agad. Nervyoso. 8 to 10 po yan. Paul hook. Para kiloin. 3.3, 3.6. Yan. Ayan, lock. Lock. Sige, sabi mo. 3.690 kg. Head to tail. Head to tail. 3.6. 3.690 kg. Head to tail. Nasabi mo na yung ano, magic words? Okay na. Ah, sige. Date and time, locations. Lapis cellphone mo, masunog yan.